Het is voor mij fantastisch dat Mosselbaai hierdie funksie gereël het. Ik denk dat het een baie goede opkomst was en dat het baie goed georganiseerd is. Het is lekker om veel met die mensen te gesels. Ja, vanavond, je weet, die geld dat ingezameld wordt vanavond voor Mosselbaai Rugbyklub. Ik denk het is absoluut fantastisch. Je weet, voor Springbok rugby, voor SVD rugby, voor nationale rugby, internationale rugby om sterk te wees is club rugby een heel belangrijkste ding. Dit is je beginpunt en om die geld in te sparen ook voor jonge oudjes wat graag wil rugby speel, graag dromen het om verder te gaan in rugby. Dit is waar ons gaan beginnen en anders is hierdie maak het 100% moontlik. Die vanavond is ongelooflijk. Ik denk niet soos 'n klub van Mosselbaai wat jare wat terug amper nie bestaan het meer nie. En die feit dat die SVD arende bystaan om weer hierdie klub op te bring. En die mense wat hier vanaand was is ongelooflik. Wys net die entoesiasme, hulle wil graag weer Mosselbaai rugby kom kyk. En ek wil net aan die spelers sê, maak nie saak wat se liga julle is nie. Wen dit en dan die volgende stap is volgende jaar en wees net positief, bly dit is so 'n voorreg om rugby te kan speel, jy weet, almal kan nie Springbokke speel, almal kan nie provinsiaal nie. So as jy oefen, as jy speel, gebruik elke geleentheid want jy weet nooit wanneer dit jou laaste een is. What I think about this fund is an awesome event, awesome personalities. The whole Mosselbaai getting together. I coached for like a year at this club, Mosselbaai Rugbyklub, and I really thoroughly enjoyed that the initiative about building up the club, keeping it up together, and those type of things really uplift the club rugby in the SWD Eagles section. And Mosselbaai were one of the top clubs previously led by Oupa Levis van Sail. He's not into rugby these days, but he was a legend in SWD club structures and rugby development. So for him, it's nice to see that Mosselbaai Rugbyklub is growing up and having the understanding and uplifting the club again is being a great feeling or understanding for him to see this happy thought happening. Ons het 'n baie lekker aand hier by Mosselbaai Rugbyklub gehad in die stadsaal vir Kalbas, David, Zir die sponsors. Dit was regtig 'n ongelooflike aand. 350 plus mense en ek hoop die mense het dit geniet en wil vir hulle dankie sê vir hulle opkoms en vir hulle hand wat hulle in hulle sak te druk om rugby te bevorder op die platteland. Ek dink mense het rugby op die platteland nodig en wel dan en almal se bydrae was ongelooflik lekker. Was 'n voorreg om vir mannetjies en vir Dani Gerber hierso te hê saam met Johan Miller en Brendan. Ongelooflike mense en mense kan sien hulle loop die pad lank, nederig en hulle bloed is nog groen die hele tyd.